आह्वान भावी अक्षताम ग्रहीत्वा जमणे हाथ में चोखा पकड़ी रखो। हे भगवान गणपति महाराज जो को असी कर्म कर्યું तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर पुरुषार्थ सिद्धि अर्थ जो को कन्या दान जो फल प्राप्त है एनला कर भगवान अग्र तो आज गणपति साक्षी कर्म ही कर्યું था। हरि ओम गणानंदवा गणपति गुम अवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुम अवामहे निधिनंदवा निधिपति गुम अवामहे वसो मम आमजानि गर्मधमा तुमजासि गर्भधम नमो गणेभ्यो गणपति विश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्चवो नमो नमो घृसेभ्यो घृतपति विश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्चवो नमो नमः। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। आह्वान भाई अक्षताम समर्पयामि। भगवान ने फल की पाखड़ी धराई दीजा नमो वर्खोस्मि समानाना बुद्ध्यतामिव सूर्य इमंतम विदेष्टामि योमा कश्चा विदासति। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। आसनम समर्पया। त्रैवकत पानी जी आत्मनि भगवान गणपति महाराज जी मूर्ति ते धराई दीजा। भगवान जा पाद प्रक्षालन हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालन करो तो भावना करी जा। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तवर्गम समर्पयामि मुखे आत्मनियम समर्पयामि। भगवान के तिलक करी गंध अक्ष पुष्प धराई दीजा। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। सर्वोपचाराते गंध अक्षत पुष्पाणि संपूज्य वस्त्राणि उपवस्त्राणि कोई आखी अर्ध नाराछड़ी जो वस्त्र अने यज्ञोपवित धराई दीजा। सर्वभूषात् गए सौम्य लोकलज्जा निवारणे मयोपवारिते तुभ्यं वाससे प्रतिगोह्यता। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। सर्वोपचाराते गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य यज्ञोपवितानि यज्ञोपवितांते आत्मनियम दुर्वांकुराम भगवान के व्यवस्थित करी छबर जा तांत्रा धराई जा भगवान आगे। हरि ओम कांडात कांडात परो वंदे वर्ग परुगस्परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि धूपम आग्रयामि। भगवान के अगरबत्ती धूप दे दीजा। वनस्पति रसो भूतो गंधाद्यो गंधमुत्तम अग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगूह्यता। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। धूपम आग्रयामि दीपम दर्श्यामि नैवेद्य निवेद्यामि। भगवान आगे धूप भराई दो। वनस्पति रसो भूतो गंधाद्यो गंधमुत्तम अग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगूह्यता। ओम ह्रीस्व महागणपते नमः। धूपम आग्रयामि दीपम दर्श्यामि नैवेद्यम। भगवान आगे नैवेद्य ये वाटी है ना धराई दीजा बराबर। सुपारी लविंग एलची पपड़ी भगवान के नेर फाकला भोजन करी आया न भगवान के तो जायरी भावना करी जा। सुप्रसंग जी अंदर पकड़ी रखो। हरि ओम कपास करिए नाभ्यासी दंदरिक्षकम शिरष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिश सोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम ह्रीस्व सिद्धिविधि सहित श्री महागणपते नमः। नैवेद्यम निवेद्यामि। आगर भगवान आगर ही ज वक्ति धराई दो। कोई भगवान जमे तारी भावना करी जा। ग्रास मुद्रा से तो ओम प्राणाय स्वा ओम अपानाय स्वा ओम व्यानाय स्वा ओम उदानाय स्वा ओम समानाय स्वा। बहुवकत पानी जी आत्मनि बदराई दीजा। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि करोदनार्थे गंध अक्षत पुष्पाणिम संपूज्य। भगवान आगे गंध अक्ष पुष्प धराया। धूपम दीपम नैवेद्यम। भगवान आगे दक्षिणा धराई दीजा। तात्कालिक चोखा भगवान आगर किंपमा दक्षिणा गणपति आगर धरायो। कोई धूपम आग्रम दीपम आरतिकम कुर्यात वांधो न कपूर से आज नैवेद्यम नैवेद्यम निवेद्यामि जतई जतोड़ा दान है जतभूत है जाचरा कोई माचिस के नहीं यानी भगवान जी अगरबत्ती से आरती गणपति महाराज जी उतारिए नो मंगल मूर्ति जी कोई वांधो नहीं है ना भावना करी जा तो वांधो नहीं बराबर देखो वांधो बस भगवान जी जरा गणपति महाराज जी आरती उतारी मंगल कार्य जी अंदर अने आरार्ति रत्नमालिनी नमः। सर्वोपचारात् गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजात कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देर्भवं भवानीर्सहितं नमामि। मंगलम भगवान् विष्णोर्मंगलं गरुडध्वज मंगलं मुनिरेकाक्षो मंगलाय तनोर सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रूस्वमा गणपति नमः आरार्तिकं समर्पयामि। जमिन्ते पधराई 3 वखत पाणी धारावरी दई दो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां वदैर्वै पुष्पेन देवम् अभिवन्दे। देव वंदनम देव वंदन पछे आई आरती के आत्मचक्षु वंदनम निरांजनते हस्तवृक्षा आई पण आरती भगवान जी की आखी काढार्यो कोई जमीन ते हाथ धोई जाओ। गोविंदाय नमः हस्तवृक्षाल्यम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि। गणपति महाराज के हाथ जोड़ी અને प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करी जा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं सकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम ह्रूस्व सिद्धिविधि सहित श्रीमा गणपते नमः प्रार्थना पूर्वक कोटि कोटि नमस्कारं समर्पयामि। हस्तेर्जलं गृहीत्वा जमणे हाथे पाणी पकड़ी रक्षा। हस्तेर्जलं गृहीत्वा जमणे हाथ में पानी पकड़ रक्षा। हस्तेर्जलं गृहीत्वा हस्तेर्जलं गृहीत्वा वही आरती जमणे हाथ में पानी पकड़ो। हृदयन कर्मांगत्वेन आई बोल जा मम कन्या आई बोल जा मम सुताय अंगभूतेन प्रजापत्य अंगभूतेन मंडपेन अग्रतो यथा लब्ध उच्चारण महागणपति पूजन अर्चनम परिपूर्णमस्तु। तत्सत् भगवान महागणपति प्रियताम नमः। बस बोल गजानन गणपति महाराज की जय। भगवान एक बढ़िया अथ गणेश गौरी आदि अभी गुलाल कंकु चोखो पुष्प जमणे हाथ में रखी गणेश गौरी आदि 1600 मातृकाएं यानी जो ध्यान धरी जा। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातर धृति पुष्टि तथा तिष्ठिर आत्मना कुलदेवता श्रीलक्ष्मी च धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मंगलेषु प्रभोज्यन्ते सप्तहिता घृतमातर यम यम चिन्तये कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतनं प्राप्नोति पुरुषो नित्यम्। ओम ह्रूस्व गणेश गौरी आदि 1600 मातृकाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य प्रार्थना नमस्कारं श्रीफल से पधराई दो। गणेश गौरी आदि मातृका दाबे अत्यम चोखा रक्षा। जमणे हस्ते चौरी जा 4 थंबई 4 दिशा जा एकड़ो बत रहे 4 थंबई ने एनी ते चोखा वधराई जाए एंजा मळे देवता बराबर। चौरी जो मंडप है एंजा देवता। ओम ह्रूस्व पहला ईशान कोण थंबजी अंदर आह्वान करी जा। ओम ह्रूस्व ईशान नहीं उमाय नमः उमा में आव्यामि स्थाप्यामि सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नि कोण जो स्तंभ है जा एंजा देवता एनी जो पूजन करी जा। ओम ह्रूस्व आज्ञाम अग्नि नमः अग्नि में आव्यामि स्थाप्यामि सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नैऋत्याम नैऋत्य नैऋत्यम आव्यामि स्थाप्यामि सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि। ओम ह्रूस्व वायुव्याम वायु नमः वायु में आव्यामि स्थाप्यामि सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि। मंडप मध्ये पशुवर्धिनी नमः पशुवर्धिनी आव्यामि स्थाप्यामि। पाताले अनंताय नमः कुंडवटे पधराई पाताले अनंताय नमः अनंतम आव्यामि स्थाप्यामि। मंडप जे देवताएं के नमस्कार करी नंदिनी नलिनी मैत्री पशु च उमावती आज्ञादिक्रमेण शाखा स्तंभे प्रतिष्ठिता। ओम ह्रूस्व इति मंडप मातृका नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। अन्या पूजा मंडप मातृका प्रिया अथ गणेश नवग्राब्धि देवताम आह्वानं कृत्वा डाबे हाथ में चोखा रखो। सूर्यादि नवग्रह देवताएं जो आह्वान करे जो है कार्योमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं च हिरण्येन सहितार्थेन देवो याति मुनानि पश्यन्। ओम ह्रूस्व सूर्याय नमः सूर्यमावामि स्थापयामि। ओम इमं देवासपत्नगं स्वदं मते छत्राय मते जानराज इन्द्रसेन्द्राय इमं मुखै पुत्रमसै विषये खवोमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा चन्द्रमसे नमः चन्द्रमसमाव्यामि स्थापयामि। ओम अग्निमूर्धादिवः ककुत्पति पृथिव्यायं अपागुं रेतागुं सिजिन्वते
ओम ऋस्व भौमाय नमः भौमम आव्यामि स्थापयामि ओम उद्बुधे स्वाग्ने प्रतिजा गृहीत्वा मिष्टापूर्ते सगुं सृजेतामयं च अस्मिन् सतस्ते अधितरस्मिन् विषे देवा यजमानश्च सीदत ओम ऋस्व बुद्धाय नमः बुधम आव्यामि स्थापयामि ओम बृहस्पति परिधियार्थेन रक्षो आमित्रा प्रबाधमान प्रबन्धसेन ओम ऋस्व बृहस्पते नमः बृहस्पतिम् आव्यामि स्थापयामि अन्नात् परिवर्षं ब्रह्मणा विवतं च त्रम्पय सोमं प्रजापतिः ओम ऋस्व भार्गवे नमः भार्गवम् आव्यामि स्थापयामि सन्नो लिविरविष्टापो बन्धुभीते सञ्जरविस्त्रवन्दिन ओम ऋस्व शनिश्चराय नमः शनिश्चरम् आव्यामि स्थापयामि अर्धकाय महावीरं सिंहगर्भसम्भूतं तं राम प्रणय राव्ये नमः राहुम् आव्यामि स्थापयामि केतु क्रणवन् केतु अवश्य ओम ऋस्व केतुवे नमः केतुम् आव्यामि स्थापयामि नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईश्वराय नमः ईश्वरम् आव्यामि स्थापयामि ओम श्रीश्चते लक्ष्मीनावो रात्रि पारस्य नक्षत्राणि रूपस्य व्यातं महेश्वरनिखाणं मुम्मिखाणं सर्वलोकमिखाणम् आव्यामि स्थापयामि ओम ऋषादभ्यो नमः अदभ्योम् आव्यामि स्थापयामि धराय नमः धरम् आव्यामि स्थापयामि पृथ्वी नमः पृथ्वीम् आव्यामि स्थापयामि ओम ऋस्व इंद्राय नमः इंद्रम आव्यामि स्थापयामि इंद्राणय नमः इंद्राणयम् आव्यामि अग्ने नमः अग्निम् आव्यामि स्थापयामि यमाय नमः यमम् आव्यामि स्थापयामि कालाय नमः कालम् आव्यामि स्थापयामि ओम ऋस्व नैऋत्यां नमः नैऋत्यम् आव्यामि स्थापयामि वायुवे नमः वायुम् आव्यामि स्थापयामि कुबेराय नमः कुबेरम् आव्यामि स्थापयामि ईश्वराय नमः ईश्वरम् आव्यामि स्थापयामि ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे आव्यामि स्थापयामि अनंताय नमः अनंतम् आव्यामि जमणे आत्मक पकड़ी अने पधराई दो चोखा मळे ग्रहमंडलादि सूर्यादि मरे देवता हरि ओम मनो ज्योतिर्जुगदामा जैसे बृहस्पति यज्ञमिवं तनो तरिष्ठै यज्ञगुं समिवं ददातु विश्वे देवासयमादयं ताम ओम प्रतिष्ठ ओम ऋस्व सूर्यादिग्रमंडल देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठ वर्धो पवन फले जी पाखड़ी पधराई दीजा वाक्टे जी अमद मळे ग्रह जो पूजन करी जा अबीर गुलाल कंकु चोखा ओम ऋस्व समस्त ग्रमंडल देवताभ्यो नमः मनोपचार गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य प्रार्थना पूर्ण नमस्कारं करोमि पोमणि ग्रह के नमस्कार करियं जा ब्रह्मा मुरारे त्रिगुणान्धकारे भानो सशिवोमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु ओम ऋस्व सूर्यादि ग्रमंडल देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्ण नमस्कारं समर्पयामि जमणे हाथ में पानी पकड़ी रखो अने आ पूजा सूर्यादि ग्रमंडल देवताय प्रियताम नमः अने आ पूजा से सूर्यादि ग्रमंडल देवताय प्रियताम नमः पूरे कुंडवटे एक पुष्प पधराई दी जाओ ध्यान रखिए धनवग्र जो ध्यान अभी गुलाल कहूँ ओम ऋस्व थंदिल देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य ओम ऋस्व विश्वकर्मणे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि कुमारिकां अग्निं मानित्वा कुमारिका वे एक थाली में देवता यहाँ चौड़ी जो मंडप में पांची जोको हुए छोकरी है कोई अने समित जोको कंडीजा काष्टवेन स्वयं सुख भाई कड़ा हुआ इनकी व्यवस्था होंगी कि कोई वांधो न नाना ही ताने पिंड में बहु प्रसंग अड़ो है ये सब पिंड में मस्त है अमुक प्रसंग में मारू पिंड में मस्ती में पिंड की मस्ती में तेरो मांगलिक प्रसंग है એટલે મારું પણ કે થી એક આમ કેન પ્રમાણે અહીંયા પંજી વ્યવસ્થા में जो है पावटे ते फंदावन बाकरो ना होनी जना एतरी वारो आ टाइम ते जाने दर्शन नहीं है नीजा ई तो दर्शन वा सतत पछा ते महाराज बा जला मजा जाना आके की जरूर पे तो आशा के सो जा मैं अचे अने वाजिंद्र वाला पण नेरो केड़ा सारा आया आई एनी साथे वेणु बहुत सरस मजा जा गीत गाये थी केंजी अंदर जना जना गीत अने एवा जा नवा मिक्सिंग करीने बराबर बहु वाजिंद्र वाला सरस नहीं हेलो वो मंगल फेरे ताने एनी जा पण हेलो हाँ इनके चांदलो करी ने मारा नेरो दुर्गा या अभी वाला है डरा वो भी उज वाला आगनो आई के नहीं त्रे वक्त फिर भी नागनी नारायण के कुंड में पधराई जा पकड़ो रुमाल से त्रिवारं ब्राह्मित्वाम अग्निम संस्थापित्वा हरि ओम अग्निम दूतम बुरोदति अव्यवाम उपब्रुवे
देवाम् आसां दयां देय ओम ऋस्व अस्मिन् कर्मणे विवाहे योजुका नामग्ने नमः इति मंत्रेण संस्थापित्वा कुमारिका के तिलक कर्यो एडाती भाई एडा एडा चांदलो करी दीजा चोखा कोई रुपया कटी जा बराबर लोभ न करी जा देसरबा कोई वांधो न ऊंचा तो आई जोना ने जोना परिचित है यो आगे नहीं थारी के नहीं है बस आने काष्ट कोई एकड़ो फल आने चोखा के नहीं भगवान अग्नि नारायण जो ध्यान धरी जो है आके यजमान जो कि जो को असी कर्म कर्યું था हे भगवान अग्नि आई नारायण जो स्वरूप यो अने विवाजी अंदर योजका नाम जो अग्नि है जो ध्यान धरे जो हरि ओम अग्निम दुरम बुरो दधे अव्यवामुपब्रुवे देवाम आसाम दयाम दिय ओम ऋस्व विवाह योजका नाम अग्नि नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य दधराई दो कुंड वटे वो बात चोरिया ने भगवान अग्नि नारायण के नमस्कार करीने जा अग्निम ब्रजलम वंदे जात वेदौसास्य अनयावन्याश्च सर्व कामाश्च देहि इति मंत्र प्रार्थना पूर्व नमस्कारम समर्पयामि अनया पूजा श्री विवाह योजका नाम अग्नि प्रियताम नमः अग्नि आई प्रगटाई अने कपूर जरा खंडाय आई प्रगटाई नो आई 4 गीज आवती अन में जा प्रगटाई नो बस कीवरी करी नेरो धुमारो न खपे अग्नि नारायण प्रज्वलित खपे घणे वारू छे के यज्ञ में के विवाह में धुमारे वारो अग्नि खपे धुमारे वारो न खपे अग्नि प्रज्वलित खपे का बराबर है इनमें थोड़ा थोड़ा कास्टिंग उभा रखी बस थोड़ो कपाजी वटू रखी दो कोई 4 आवती हूँ घी जू भगवान अग्नि नारायण के जमारी जा है न बियो घी लोभ न करी जा भला भगवान के नेरो पाम मरे मेहमान साजन माजन वणी के आया उन्हीं के प्रेम थी जमारे अने कोई भगवान अग्नि नारायण के घी जमारे में जरा लोभ न करे जो पाके बराबर 4 आवती भगवान के घी जो जमारे अग्नि नारायण के आई ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः अगरबत्ती पधराय को लोभ करे जो ना लोभ जरी ते वस्तु ज ना एनी जो दिल है दरियो है એટલે આકે કદાચ બીબી ને એનો ના કે અગરબત્તી બે 4 હતી અંદા એકડો પેકેટ વાપરીના ને ભગવાન લાતે એટલે મન મોકળો રાખીને આકે રેજો તે અસાવટે બસ ચૌતલ લ્યો મન મોકળો હે તને જી મરે આયા ને એડા મરે નરો એતરા મરે સાજન માજન મરે પધારે આયા તો મન મોકળો હે તજ આતે હા થોડો બસ રૂમાલ હાથલું છેલ્લા મંગાવીએ ને આ માટે વેન તો નકા ઓવન પૂરો થયો ને બસ कोई वांधो नहीं वीडियो वाला पर कोई कास्टिंग है ना आस्ते आस्ते ओबा गोठवी दो भगवान के अग्नि नारायण जी अंदर आस्ते इंजे प्रमाणे आवती हूँ भगवान अग्नि नारायण जी अंदर स्वा चाहे ओमे जो है बराबर के निकरो जो अरे ओम आई पण अमी अग्नि नारायण जी अंदर हरि ओम आ कृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशेन मृदंच किरणेन सवितारथेन देवो याति पुनानि पश्यन् देसर्वा आई पण अमी जा ओम सूर्याय स्वाहा दम सूर्याय नमः ओम इमं देवा सपन्नगम स्वदम महते चत्राय महते जानराजा इंद्रसेन्द्र यादा घी जाम है घी आयूं वाक्ट वाला आई ओम इमं देवा सपन्नं स्वदं महते चत्राय महते जानराजा इंद्रसेन्द्राय इमम मुखै पुत्रमसै विषये कवोमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा ओम चंद्रमसे स्वा दं चंद्रमसे नमः ओम अग्निमूर्ध्वादिवः ककुत्पते पृथिव्यायम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वते ओम भौमाय स्वा इदं भौमाय नमः ओम उद्बुधे स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वा मिष्टापूर्ते सग
सगुं सृजेतामेन च अस्मिन् सदस्ते अधितरस्मिन् विश्वे देवाय जमारच्छसि दत अम्बुदाय स्वा इदं बुधाय नमः ओम बृहस्पते परिदियार्थेन रक्षो अमित्र अपवादमान प्रबन्धसेन ओम बृहस्पते स्वाहा इदं बृहस्पते नमः अन्नात् वर्षं ब्रह्मणा व्यवतं चत्रं वय सोमं प्रजापति ओम भार्गवे स्वाहा इदं भार्गवे नमः सन्नो देवीरविष्टापो बन्धुवीते संजोरविस्त्रवन्दन शनिश्चराय स्वा शनिश्चराय तयज्ञं बर्हिगौरक्षन् मृगं जातमग्रत तेन देवाय जन्त ओम रावे स्वा इदं रावे नमः केतु करणन् केतु ओम केतवे स्वा इदं केतवे नमः ओम इंद्राय स्वा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वा अग्ने नमः ओम कालाय स्वा इदं कालाय नमः चित्रगुप्ताय स्वा चित्रगुप्ताय नमः नैऋत्ये स्वा वायवे स्वा इदं वायवे नमः कुबेराय स्वा इदं कुबेराय नमः ईश्वराय स्वा ईश्वराय नमः ब्रह्मणे स्वा ब्रह्मणे नमः अनंताय स्वा इदं अनंताय नमः बस भगवान पोत्रे गीजी आवती हूँ अग्निनारायण के जमारी जाए यजमान हो एनी वटे रखी दो बराबर कोई कोई वांधो नहीं हाँ वाक्य ओडा जलाई देना घर में हाँ त्रै चमची घी जू भगवान अग्नि नारायण के जमारे जो ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम अग्निवरुणाभ्याम स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्याम ओम अग्निवरुणाभ्याम स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्याम नमः पोई जमणे हाथ में पानी पकड़ी रखो हृदयन कर्मांगत्वेन आई बोला मम कन्याया विवांगभूतेन चौड़ीमंडपेन प्रथमंगला सिद्धार्थे लाजा औन्याख्य तावाय देवताय अथा लब्ध उच्चाय पूजन अर्चनम कर्मांग देवता प्रजापतये प्रियताम नमः बस हाथ लूसीए जाओ बराबर अंदरवटधारणं धारिणो सुमूर्तं शुभलग्नं क्षेमं कल्याणं आरोग्यम निर्विघ्नं अस्तु बहनों सावधान बहनों ने विश्रांति मળી છે જીવો બીજા તમારા બહેનો આવ્યા છે ને માંડવીથી એટલે તમને વિશ્રાંતિ છે નહીં તો આ મંગલ ગીત મંગલાષ્ટક એ બોલશે બસ અંતર્બદ્ધારણ કર્યો अगरबत्ती ओचा रखी दो ग्लास में बराबर दीवो ओडा रखी दो सुमूर्तम शुभलग्नम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम पकड़ो आस्ते आस्ते वरघोड़िया ने आई उभा थी जराखन कन्या के ने उभो करी जा कन्या जा पिता चालो बहनों पहलो मंगल वर्त से सुमूर्तम शुभलग्नम क्षेमम कल्याणम उभा करो हेलो 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 बस खेचिए नो नीचे आ ले नीचे आ ले वांधो नहीं आस्ते आस्ते के पेलू पेलू मंगाड़ियो वरताई रे 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 पेली मंगल के नाते दान देवाई रे पेली मंगल के
આરોગ્યમ દીર્ઘુનાસ્તો. પેલો મંગલી વર્તી રહ્યો. બસ હવે કન્યાના જે ભાઈ હોય બીજો મંગલીઓ વર્તાવવા માટે આવે. બસ આશીર્વાદ દો મહારાજ કે દક્ષિણા પર દીંદા વંજા માંગલિક પ્રસંગ જે અંદર બરાબર. અને વરગુરુ બસ કન્યા કે નીચે આવશે કન્યા જા બા કે ભગવાન એ કલ્યાણ દિલ દ્વારા નેરો થયા મહારાજ કે મરે સારે પ્રસંગ में બસ આજો ચાંદલો બાંધલો કરી દીધો એને કે બસ કન્યાના ભાઈ બીજો મંગલ્યો જે અને લાજા આવનાખ્ય માટે લાજા હવન કરવા માટે આવી ગયા છે. સુસાંદર ભવતો અધેજમાન બાલે તિલમ કુર્યાત. હરિ મા સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો વ્રજસવા સ્વસ્તિના પૂકા વિશ્વવેદા સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો યરિષ્ઠનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ દધાતુ. મહારાજ કે ચાંદલો કરી દીજા. નમો બ્રાહ્મણાય દેવાય ગૌબ્રહ્મણાય તાય ચ જગદ્દિદાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નેત્રો કંડલોદગવર્ષનમ. જમણે હાથથી આંખી પાણી આધારી જા. કોઈ જમણે હાથમાં 3 વખત પાણી આત્મને ગની ભગવાન જો ના ગની પાણી જો પાન કરી એટલે ચરણા મત જવા છે. ઓમ કેશવાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ માધવાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ નારાયણાય નમઃ સ્વાહા. ગોવિંદાય નમઃ હસ્ત પ્રક્ષાલ્યમ. પછી 2 હાથ જોડી મણી દેવતાએ કે નમસ્કાર કરી સ્થાપન જે અંદર આવાય મારે દેવતાઓ અહીં તો વિવાહજી અંદર યોજક નામ જો અગ્નિ અહીં ભગવાન યજ્ઞ નારાયણ અગ્નિ નારાયણ આવાય દેવતા. શ્રીમન મહાગણાધિપતે નમઃ. ઇષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ. કુલ દેવતાભ્યો નમઃ. ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ. સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ. વાણીર ગર્ભાભ્યામ નમઃ. સચ્ચે પુરંદ્રાભ્યામ નમઃ. લક્ષ્મી નારાયણભ્યામ નમઃ. ઉમા મહેશ્વરાભ્યામ નમઃ. સુમશ્ચે ક્રાંતશ્ચ કપિલો જનક લંબોદરશ્ચ વિક્તો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધ્રુમકેતુર્ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન દ્વાદશૈતાની નામાની અપરેચિણ્યાદભિર્વિદ્યારંભિર્વાય ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંગ્રામે સંગ્રહચૈવ વિઘ્નતસ્ય ન જાયતે. શુક્લાં વરદनं દેવં શશિવર્ણં ચતુર્ભુજં પ્રશ્नं વદनं ધ્યાય સર્વવિઘ્નોપશાन्तये. અવિદ્યાર્થં સિદ્ધ્યાર્થં પૂજિતો યः સુરાસુરૈः સર્વવિઘ્નહરः તસ્मै ગણાધીપતये નમઃ. જમણે હાથ में पानी पकड़ा छोकरा संकल्प उनमें नारा छड़ी जो टेढ़ो होता ना बेओ काटिए पांचे थैले में साइड में काटिए. ओम मां विष्णोर 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञावर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो नित्यपरात्रे श्रीवेत्तवाराकल्पे वैवस्वमनमन्त्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिवृतं चरणे एवं गृहश्रेष्ठायां सुक्मणे तिथो मासा नामासे उत्तम सुकार्य मामाशे कृष्णपक्षाष्टां तिथो नक्षत्र सशस्ताने शुभस्थाने बोलजे अथवा सोणज बराबर. तो मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम भगिनी એટલે બેન મમ ભગિની વિવાંગભૂતેન પ્રજાપત્ય વિવાંગભૂતેન લાજા હૌન્યાખ્ય કર્મમ અહમ કરીશે. પાણી પધરાઈ દે. ફરી જમણે હાથમાં પાણી પકડા. તરંગત્વેન આવાય દેવતાય પંચોપચારી પૂજનાર્ચનમ અહમ કરીશે. ત્રિપાણ में फल पुष्प ચોખા એનमें પુષ્પ અને ચોખા ની જમણે હાથમાં પકડી રાખ નેર બરાબર. बस और हाथ जोड़िया ने मेरे दीवो प्रगटे तो मेरे देवता आई मणि जो देवता जो आह्वान करे जो ध्यान धरे जो त्वाम गंधर्वा अखनम इंद्रस्ताम बृहस्पति त्वाम अग्ने सोमो राजा विद्वान दीक्षमाद मुच्यत अक्षन्नमि वदन्त जवा प्रिया अधुकत अस्तो कथ सावनो विप्लान विष्टया मति जो जान्विन्द्रते हरि ओम रुस्व आवाय देवता नमः. सर्वोपचाराते गंधाक्ष श्रीफल भद्राई दो. आवाय देवता नमः. सर्वोपचाराते गंधाक्ष पुष्पाणि संपूज्य प्रार्थना पूर्ण नमस्कारम करोमि. हाथ जोड़िया ने आवाय देवता जो कोई बाजोट है एंते मणि जो देवताएं जो आह्वान करे एनी मणि देवे के नमस्कार करीना ग्रहराज्यम रचन्ति ग्रहराज्यम रचन्ति तस्मात् ग्रह देवे इति मंत्रेण प्रार्थना पूर्ण नमस्कारम समर्पयामि. पाणी जी आत्मनि पधरावी दे अने आ पूजा आवाय देवता यथावकाशेन प्रियतां नमः. अथ लाज अवन्याख्य कर्मम त्रय आवती गीजी
ભગવાન કે જમારી જ ઓમ અગ્નિ સ્વાહા દમ અગ્નિ નમઃ ઓમ અગ્નિ સ્વાત હમ દે બસ એના એક ચમચી ભરે ને ઓમ અગ્નિ સ્વાહા એકદમ જવ તલાવમાં જાય જવ તલે ને સ્વા ચાંત ઓમ સૂર્યાય દિવાધિપતે સ્વાહા ઓમ સૂર્યાય દિવાધિપતે નમઃ ઓમ ચંદ્રમસે નક્ષત્રાણામ અધિપતે સ્વા ઓમ ચંદ્રમસે નક્ષત્રાણામ અધિપતે નમઃ ભૌમાય પર્વતાનામ અધિપતે સ્વા ભૌમાય પર્વતાનામ અધિપતે નમઃ ઓમ બુદ્ધાય બુદ્ધિનામ અધિપતે સ્વા બુદ્ધાય બુદ્ધિનામ અધિપતે નમઃ ઓમ બૃહસ્પતિ બ્રાહ્મણાનામ અધિપતે સ્વા ઓમ બૃહસ્પતિ બ્રાહ્મણાનામ અધિપતે નમઃ ભાર્ગવે છાયાનામ અધિપતે સ્વા ભાર્ગવે છાયાનામ અધિપતે નમઃ ઓમ ઋસ્વ શનિશ્ચરાય પર્વતાનામ અધિપતે સ્વા શનિશ્ચરાય પર્વતાનામ અધિપતે નમઃ ઓમ રાવ્યેય માયાનામ અધિપતે સ્વા રાવ્ય માયાનામ કેતવે છાયાનામ અધિપતે સ્વા પંચકેતવે છાયાનામ અધિપતે ઓમ ઋસ્વ ઈશ્વરાય પશુનામ અધિપતે સ્વા પશુનામ અધિપતે નમઃ રાજ અમદાધિપતે સ્વા હ્યોમ શ્રીશ્ચતેલસેનાવો રાત્રે પાર્શ્વે નક્ષત્રાણી રૂપસિનો વ્યાતમ સંધિખાણમ ઉમ્મિખાણ સર્વલોકમિખાણ સ્વાહા ફરી ઘી જમાડી દે ભગવાન અગ્નિ નારાયણ કે ઓમ અગ્નિ વરુણાભ્યામ સ્વાહા ઇદમ અગ્નિ વરુણાભ્યામ નમઃ ઓમ અગ્નિ વરુણાભ્યામ સ્વાહા ઇદમ અગ્નિ વરુણાભ્યામ નમઃ હસ્તેર જલમ ગ્રહીત્વા હૃદયન કર્માંગત્યેન પ્રજાપત્ય વિવાંગભૂતેન ચૌર્યમંડપેન દિત્ય મંગલા સિદ્ધાર્થે આવાય દેવતા યથા લબ્ધ ઉપચાર દ્રવેણ તથા ચ હૌમ્યાખ્ય કર્મ આવાય દેવતાય પ્રજાપતે પ્રિયતામ નમઃ અંતર્વટધારણમ સુમૂર્તમ શુભલગ્નમ ક્ષેમમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ નિર્વિઘ્ન અસ્તુ. ઉભા થયો બેનો બીજો મંગલ્યો વર્તશે. સુમૂર્તમ શુભલગ્નમ ક્ષેમમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ નિર્વિઘ્ન અસ્તુ. સાવધાન. જુઓ સાવધાન શબ્દ ઘણામાં આવે અને સાવધાન શબ્દનું બહુ મહત્વ હોય. એ બીજું બીજું મંગળિયું વરતાય રે 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 બીજે મંગળ સેના તે દાન દેવાય રે બીજે મંગળ સેના તે દાન
નમસ્તો શ્રીમદ મંગજ વિષ્ટરો હરિહરો વાયુરમેન્દ્રો નલ ચંદ્રો ભાસ્કર વિત્તપાલ વરુણ પ્રેતાદિપાદ્યુગ્રહ પ્રદ્યુમ્નો નલકુબરૌ સુરગુરુ ચિંતામણી કૌસ્તુભ સ્વામી શક્તિધરશ્ચ લાંગલધર પૂર્યા સદાર મંગલમ હસ્તિર જલમ ગ્રહિત્વા ઉકડાવી ડીશ પાંચિત્રામે કૃતેન કર્માંગત્વેન પ્રજાપત્ય પાંગભૂતેન અવૈત દેવતા થારબ્ધ પ્રિયતામ નમઃ અગ્નિનારાયણ શંકર ઓમ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી તનુ સૌભાગ્ય સૂર્ય રામ તનુ સૌભાગ્ય કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી તનુ સૌભાગ્ય રામ સીતા તનુ સૌભાગ્ય કંડ સૌભાગ્યમસ્તુ બસ નમસ્કાર કરી દે કે બસ અડાથી બસ મહારાજ કે દક્ષિણા બસ દક્ષિણા દીને મહારાજ કે બસ લાઉડ સ્પીકર જો એટલે મળી જાવ વહી આવે દેસર ભાષા જા ઓમ કેશવાય નમઃ સ્વા ઓમ માધવાય નમઃ સ્વા ઓમ નારાયણાય નમઃ સ્વા ગુનાસ્ત પ્રક્ષાલ્યમ બાદ જોઈ રાખો મણિ દેવતાએ કે નમસ્કાર કરીને જાય મનોમન શ્રીમનમાં ગણાધિપતિ નમઃ ઇષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ કુલ દેવતાભ્યો નમઃ ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ વાણેન ગર્ભાભ્યામ નમઃ સચ્ચે વૃંદ્રાભ્યામ નમઃ શ્રી ઉમા મહેશ્વરાભ્યામ નમઃ एतत् कर्मप्रदं देवताभ्यो नमः स्मश्चैकरन्तश्च कपिलो जर्णक लम्बोदरश्च वक्तो विघ्ननाशो विनायक ब्रह्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्र गजानन द्वादशैतान्नामानि यवने चुण्यादपि विद्यारम्भेर्वाय च प्रविश्य निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते सकलां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रश्नं वदनं ध्याय सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्यार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते अस्तिर जलमादाय जमनेत में पानी पकड़ रखो अत्रादय मा मंगलमासो तम मासे उत्तम शुभकारी महामास कृष्णपक्षेय नाम तीर्थो सूर्यवाश्रेय एवं ग्रह नक्षत्र स्वस्थस्थाने शुभस्थाने तिथेषु मोढ़ेथी बोले जो अथवा सुने जो कि मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम वाणिज्य विवांगभूतेन चौड़ीमंडपेन तृतीय मंगला सिद्धार्थे आवाहित देवताय पंचोपचारी पूजनम तथा च लाजा हवन्याख्य कर्मम अहम करीशे रातेला देवता के नमस्कार करिए नोब हस्त जोड़ीने हरिओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो घृतपतिभ्यो नमो नमो रूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो इति मंत्रेण त्यात्वा सर्वोपचारात् गंधाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा जमने हाथ में पकड़ी रखो भगवान वटे ताम गंधर्वा अखनम इंद्रस्ताम बृहस्पति त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान दक्षमादमुच्यत आवाहित देवताभ्यो नमः धूपम दीपम नैवेद्यम ताम्बूलम सदक्षिणा आवाहित देवताय प्रियताम नमः धराई दो देवताय अने आ पूजा से आवाहित देवताय प्रियताम नमः अग्निनारायण के घी जमारो ओम प्रजापते स्वा इदं प्रजापते नमः सोमाय स्वा इदं सोमाय नमः इंद्राय स्वा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वा इदं अग्ने नमः અને જાઓ તલજી આવતી ને જીવાઈ અગ્નિ નારાયણ કે આ કૃષ્ણેન રજસાવર્તમાનો નિવેશ્યન નમ્રતમ પ્રતંજૈર્ણેન સવિતારતેના દેવ યાતિ ગુણાવસ્યા ઇમં દેવા સપદં સ્વાદ્વમ વહતે સત્રાય સ્વા ઓમ અગ્નિર્મધ્વાદિવઃ કકુત્પતિ પ્રિયાયમ અપાગુમ રેતાગમ સિજન્વતે સ્વા ઓમ બુદ્ધબુદ્ધ સ્વાગ્ને પ્રતિજા ગ્રહીત્વા મિષ્ટા પૂર્તે સગુમ સૃજે તામય ચ સ્વા ઓમ બુદ્ધબુદ્ધ સ્વાગ્ને ઉદ્બુદ્ધ સ્વાગ્ને પ્રતિજા ગ્રહીત્વા મિષ્ટા પૂર્તે સગુમ સૃજે તામય ચ સદસ્તે અધિતરસ્મિन् विषये देवायजमान च सीदत स्वा ओम बृहस्पति परिधियार्थेन रक्षो आमित्रापवादमान स्वाहा शन्नो देवीरविष्ट ओम अन्नात्परसं ब्रह्मणा विपदं चत्रम्पय सोमं प्रजापतिर्तेन स्वा शन्नो देवीरविष्टापो वन्दवेते संजोरवस्तन स्वाहा ओम तै अग्नं परीकप्रोक्षं स्वा या नश्चित्राभुवदुते स्वाहा ईश्वराय आणे बस ईश्वराय स्वा इधर ईश्वराय उमाय स्वा उमाय नमः घी जी 3 चमची अग्निनारायण के जमारी दो ओम अग्नि वरुणा भ्याम स्वा इदम अग्निवरुणाभ्याम ओम अग्निवरुणाभ्याम स्वा इदम अग्निवरुणाभ्याम नमः जमणे हाथ में पानी पकड़ रखो
હૃદયન કર્માંગત્વેન પ્રજાપત્યવિવાંગભૂતેન ચોરુમંડપેન તૃતીયમંગલા સિદ્ધાર્થે આવાય દેવતા તથા ચ હે અજ્ઞાતિ યથા લબ્ધોપચારેણ પૂજનાર્થમ પરિપૂર્ણમસ્તુ. નમસ્કાર કરીને સુમૂર્તમ શુભલગ્નમ ક્ષેમમ કલ્યાણમ આરોગ્યસ્તો. બહેનો સાવધાન, ત્રીજો મંગલ્યો વર્તે છે. મામા ઉભા થયો જરાકન ભાનેજી કે ઉભી કરી જા જરાકન પાછો. બસ ત્રીજો મંગલ્યો વર્તે છે વાજિંદ્ર વાળા. લક્ષ્મી કૌસ્તુભ પારિજાતક સુરા ધન્વંતરીશ્ચંદ્રમા ગાવ કામદુદા શ્રી સરગજો રંભાદિદેવાંગના અશ્વ સપ્તમુખો વિસંવર્ધનો શંખોમૃતે ચામૃતે રત્નાની ચતુર્દશ પ્રતિદિન પૂર્યાસરાર મંગલમ. કોઈ જમણે હાથે આજ્ઞના હાથે ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી તનુ સૌભાગ્ય, સૂર્યરાંગન તનુ સૌભાગ્ય, કૃષ્ણ રુક્ષ્મણી તનુ સૌભાગ્ય, રામ સીતા તનુ સૌભાગ્ય, શંકર પાર્વતી તનુ સૌભાગ્યમસ્તુ. બસ સાંજી ભાણી નમસ્કાર.
प्रियताम नम कर्मं देवता प्रियताम न सुमुहूर्तम शुभलग्नम क्षेमम कल्याणम आरोग्यस्तु बेनो चौथो मंगलो वर्तसे सावधान अनुवार उभा रहो खंबे चालू दो देसरबा कन्या जी खंबे ते रखेला खंबे जो चाल आई उभा थी वो जाना हाँ पाट लागे नहीं ना कोई उतावळ नहीं बहुत सरस गौर महाराज उतावळ ज करी है भला उतावळ ज करी है कॉम्प्यूटर युग है ने એટલે हाँ नाना सरस हाँ आनंद વિદેવારે કે લાભ દી જા ને રો હા અને આયા હાથ અડાડે જરા કે એટલે એની કે બરાબર વિદેવાને કે પોય વરરાજા આગળ કન્યા પાછળ એન પ્રમાણે બસ સુમૂર્તમ શુભલગ્નમ ક્ષેમમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ દીર્ઘવસ્તુ બેનો ચતુર્થ મંગલો વર્તે છે વાજિંદ્ર વાળા રોલ શણલાઈ વાળા બધા સાવધાનો બરાબર આ મંગલે કોઈ વાંધો નહીં એનથી પ્રમાણે વર મારા ને સરખી કરી દીધા મારા કે ચોથું મંગળિયું વરદાય રે ચોથું મંગળિયું વરદાય રે ચોથું મંગળિયું વરદાય રે ચોથું મંગળિયું વરદાય રે ચોથું મંગળ સેના પ્રધાન દેવાય 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 રે ચોથું મંગળ કન્યાના દાન 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 દેવાય રે અપની શાસી એ અપની જણી સાસી તેરા ભરાય રે અપની દેવી સાસી તેરા ભરાય રે સૌને હૈયે આનંદ અતિ ઉભરાય રે સૌને હૈયે આનંદ અતિ ઉભરાય આવી રે આવી વાગેલા કુળની જાન રે આવી આવી વાગેલા કુળની જાન રે પરણે પરણે નીતાને નંદ કિશોર 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 રે સૌને હૈયે આનંદ અતિ ઉભરાય રે સૌને હૈયે આનંદ અતિ ઉભરાય રે માય રામા મંગળ ગીતો ગવાય રે માય રામા મંગળ ગીતો ગવાય રે પરણે પરણે નીતાને નંદ કિશોર રે પરણે પરણે નીતાને નંદ કિશોર રે ચોથું ચોથું મંગળિયું પૂરું મારી જાતક સુરાબ ધન્વંતરે ચંદ્રમા ગાવ કામ સહી સર્વજો રંબા દિદે થાય